एक गुनाह छोटा सा जिसको हम अगर अपनी रूटीन की लाइफ में देखें तो हमारे लिए तो मजाक है, हमारे लिए तो ये मजाक है। हम तो जब मर्जी जिस मर्जी चीज का किसी से वादा कर लेते हैं और फिर उस वादे को पूरा नहीं करते। तो यहाँ पे कितनी कितनी बड़ी इस बुराई को शो किया गया है हमारी, कितने आसानी के साथ हम जिस चीज को कुछ भी नहीं समझते वो कितना बड़ा गुनाह है। अब ये अवेयरनेस कुरान देता है, जब हम कुरान से जुड़ते हैं ना तो हमें ये अवेयरनेस मिलती है। ये पता चलता है कि छोटी छोटी जो हम छोटी छोटी हमारी बुराइयां हैं ना वो असल में बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं हमारे। इन्हीं गुनाहों की सबब जो हमें मालूम नहीं ना होता, बाज़ औक़ात हमें कोई सजा मिल रही होती है। तो हमें अपने छोटे बड़े गुनाहों के ऊपर हर एक के ऊपर नजर रखनी चाहिए। खास तौर पे ऐसी बातें जो हमारे माशरे में ना बुरी नहीं समझी जाती, जैसे झूठ बोलना। झूठ बोलना भी तो गुनाह है ना, लेकिन हमारे माशरे में इसको इतनी बड़ी बुराई नहीं समझा जाता। खास तौर पे बच्चों के साथ भी हम छोटे मोटे झूठ बोलते रहते हैं। तो हमें अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, आने वाली नस्ल के लिए भी इस चीज को करना चाहिए कि ये गुनाह है, इनको गुनाह दिखाया जाए। अहद को तोड़ देना, वादे को पूरा ना करना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी का बाइस बनता है, और बहुत बड़ी नाराजगी। सूरह आली इमरान की आयत नंबर 79 में देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। माँ काना, नहीं है, लिबशरिन, किसी इंसान के लिए, अन ये के युतियाहु, दे उसे, अल्लाहु, अल्लाह ताला, अल किताबा, किताब, वल हुक्मा, और हिकमत, वन नबुवता, और नबुवत। किसी इंसान का ये हक नहीं है कि अल्लाह ताला उसे किताब और हिकमत और नबूवत दे, सुम्मा, फिर यकूलू, वो कहे, लिन्नासी, लोगों के लिए, कूनू, तुम बन जाओ, इबादन, मेरे बंदे, ली, मेरे लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला को छोड़कर। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे को नहीं कभी भी यानी अल्लाह के लिए ये नहीं है किसी इंसान को वो दे दे। किसी को अल्लाह ताला ने ये हिकमत, नबूवत और ये किताब नहीं दी है कि वो बंदों को ये कहता फिरे कि अल्लाह को छोड़ के मेरे बंदे बन जाओ, ठीक है ना। बल्कि आगे आयत के हिस्से में देखेंगे, वलाकिन, और लेकिन, कूनू, हो जाओ, रब्बानियानी, रब्बानियानी, और हो जाओ तुम रब वाले। लेकिन उसको क्या चाहिए, वो क्या कहे कि वो हो जाओ तुम रब वाले, बिमा, बवजह इसके के, कौन तुम थे, तुअल्लिमूना, तुम किताब तुम सिखाते, अल किताबा, किताब को, वबिमा, और इस वजह से, जो कुन तुम तदरुसूना, जो तुम उसको असल में दर्स देते थे, यानी पढ़ते थे, खुद भी पढ़ते थे, उसको पढ़ाते भी। अच्छा, इसकी थोड़ी सी आपने ग्रामर को देखना है, और इसमें कुछ चीजें रिपीट करने वाली हैं। माँ काना, माँ मस्दरिया, माँ मस्दरिया कल हमने पढ़ा है। नई चीज हमने कल सीखी थी, माँ मस्दरिया, यानी कि जब माँ किसी फेल या फाइल के साथ आती है तो वो उस फेल फाइल के मानों को क्या करती है, मजदर के मानों में ले जाती है। और मजदर एक तरह इसम होता है। आपने देखा है इन्ना हरफे नसब है, ठीक है, मुशब्बा बिल फेल है, काम कैसे कर रहा है, फेल की तरह कर रहा है। माँ मसदरिया क्या करती है, फेल को मसदर के मानों में लेकर जा रही है, मसदर की तावील में लेकर जा रही है। यानी इसके माने, मानवी जब वो निकला था ना मुवव्वल, ये फेल जब निकला था किसी मसदर से तो उसके तब क्या मायने थे। मसदर की तावील का मतलब ये होता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, माकाना, नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें ना तो इसमें फेल का कोई काम नहीं है, लेकिन माँ मजदरिया की वजह से ये मजदर की तावील में चला गया ये फेल। काना क्या है, फेले माजी नाकिस, इसका अपना इसम और अपनी खबर होगी। अब हम देखेंगे काना जो है ना, अपना इसम और अपनी खबर जो बनाता है वो हम इस्मु काना को पहले देखेंगे। इस्मु काना मरफू है, नहीं इसमें जमीन ही होगी। ली बशरिन, ली लामे जारा जो है ना वो जायदा है, सॉरी मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा, लेकिन ये बशरिन जो है ना ये मोहल्लन मंसूब है और इस्मु काना है, मोहल्लन मरफू है, सॉरी, किसी इंसान के लिए। अगर आप इसको देखते कि ये जुमला इस्मिया होता और ये बशरिन जो है ये होता इसका मुबतदा, मुबतदा बनता ना, किसी इंसान के लिए नहीं है, यानी मुबतदा बनता। तो जो इसम मुबतदा बनता है
اصل میں وہی اسم کانا ہوگا، وہی اسم انا ہوتا ہے جو جملہ اسمیہ کا مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، نہیں ہے لبشرن، کسی بشر کے لیے، یہ لی لام جارہ نے اس کو مجرور ضرور کیا ہے، لیکن یہ بشرین جو ہے نا یہ اسم کانا ہی ہے، منصوب یہاں پہ مجرور یہاں پہ نظر ضرور آ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کی محلن جو ہے نا یہ مرفوع ہے، محلن مرفوع ہے، اور یہ اسم کانا ہے۔ خبرو کانا جملے کی شکل میں آئے گی ہمارے پاس۔ اب آپ خبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے، خبر دی جائے گی کہ کیا نہیں ہے جملے کی شکل میں، کہ وہ اللہ اس کو دے دے حکمت بھی، نبوت بھی اور کتاب بھی، کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے۔ جملے کی سینس بھی آپ کو یہی بتا رہی ہوگی نا کہ یہ اسم ہے، کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے، وہ جملہ جو ہے نا وہ آئے گا یہاں تک خبر کی شکل میں، جو خبرو کانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ الناسبہ، ان مصدریہ۔ اب آپ الناسبہ مصدریہ کو دیکھیے، کیونکہ آپ اس کو جان چکے ہیں، آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ناسبہ مصدریہ مضارع میں آگے کیا چینج پیدا کر رہا ہے؟ یؤتیہو ناسبہ ہے، منصوب تو کر ہی رہا ہے، لیکن اس کا نام ان مصدریہ بھی ہے نا۔ تو جب کوئی مصدر ہوتا ہے نا تو وہ میننگز میں فعل کے معنوں میں مصدر کے معنی دیتا ہے، دے اسے۔ اب دینا کیا ہے؟ دینا تو مصدر کام ہے نا، ایک کام کا نام ہے، اس کو دے رہا ہے، اس میں آپ کو وقت تو نہیں نظر آ رہا، اس نے دیا تھا، وہ دیتا ہے یا وہ دے گا؟ کیا ایسا کوئی معنی نظر آ رہا ہے اس مضارع میں؟ نہیں نظر آ رہا۔ یہ ان مصدریہ کی وجہ سے اس نے یؤتیا اس فعل کے معنوں کو مصدر کے معنوں میں کر دیا کہ وہ اسے دے۔ دینا تو ایک کام ہے، اور کام کا نام کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ مجھ سے کوآپریٹ کریں، مصدر کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مصدر کے معنوں میں آ گیا، فعل مضارع منصوب ہو، اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آ گئی کہ اس کو دے۔ اللہ، اللہ تعالی، مفعول سوری فاعل، یؤتیا فعل کا جو منصوب ہو کر آیا ہے نا، یہ اس کا فاعل آ گیا، الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ تینوں مفعول بن گئے واو عطفی کے ذریعے، یا آپ کو مفعول 1، مفعول 2، مفعول 3 بنا لیں، یا واو عطفی کے ذریعے پورے مرکب عطفی کو ایک مفعول بنا دیں، تو وہ الناصبہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مصدر کے معنوں میں مضارع کو لے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ جملہ بن گیا ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے نا یہ خبرو کانا ہے، خبرو کانا ہے، تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہی بنے گا، بے شک اس کے اندر کام کچھ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہاں سوری، ٹھیک ہے، ماں کانا، یہ آگے ماں مصدریہ ہے، تو یہ جملہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے کس قسم کا جملہ بنا ہے۔ ثم حرف عطف ہے، یقول، پھر وہ کہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ثم حرف عطف ہے، اور یقولا، یقولا جو ہے نا یہ بھی فعل مضارع منصوب ہوا، کس کی وجہ سے؟ اس ان ناصبہ کی وجہ سے، یعنی جملے کا حصہ ابھی جڑ رہا ہے، تو ایک اگر کانا کی خبر بنی ہے تو باقی بھی تو ہو سکتی ہیں۔ سما حرف عطف، اچھا سما جو ہے نا یہ ہم نے دیکھا تھا واو حرف عطف کے ساتھ جو بات جڑتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ فریکوینٹ ہوتی ہے، جیسے الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ ایک ہی پوری ساتھ 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 ہو گئی۔ لیکن جب سما آ جاتا ہے نا تو پھر چاہے وہ اس طریقے سے فوراً ساتھ نہیں ہوتا۔ سما کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم کے بعد ہوا، یہ کچھ دیر کے بعد ہوا یا کچھ عرصے کے بعد ہوا، یعنی کہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ تھوڑا سا مطلب اس کے بعد ہی ہوا ہوتا ہے وہ کام۔ ثم پھر یقولا وہ کہے، فعل مضارع منصوب ہوا الناصبہ کی وجہ سے، میننگز میں بھی چینج پیدا ہوئے، وہ کہے۔ اب کہنا کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے، تو مضارع الناصبہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں چلا گیا۔ للناسی لوگوں کے لیے، کونو تم بن جاؤ، للناسی لی لام جارہ ہے، الناسی مجرور، کونو تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ، کونو فعل ماضی ناقص ہے لیکن یہاں پہ فعل امر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فعل ماضی ناقص ہے لیکن یہاں پہ آپ میننگز میں دیکھیں نا، تم ہو جاؤ
फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, हुक्म दिया जा रहा है। इबादन बंदे, मेरे बंदे। तो अगर हम काना का इसम देखेंगे, मंसूब, इबादन इसका मंसूब इसम आ गया, और ली मुरक्कब जारी की शक्ल में इसकी कायम मकाम खबर आ गई। तो काना अपनी इसम अपनी खबर के मैम, साथ। जी। मैम काना का इसम मरफू नहीं होता। सॉरी सॉरी, खबरू काना पहले आ गई और ली जो है मुरक्कब जारी बन गया। ठीक है। इसका सॉरी, कूनू का तो इसम बाहर आ ही नहीं ना सकता। कूनू तो जो क्या कहते हैं फेले अमर, अमर इसका है। इसकी जो जमीर होगी वो ही इसका इसम होगा। काना के जी इसम जी मैम। मरफू है ना, तो इसकी जमीर जी जो है ना वो ही इसका इसम है। और इबादन जो है ना वो इसकी खबर है। जजाकिल्ला खैरन जी कसीर। मैम। और ली जो है मुरक्कब जारी, हमने देखा था लामे चारा जो है वो हर एक के साथ जो है इसम के साथ जबर के जेर के साथ आता है, और तमाम जमायर के साथ जबर के साथ आता है सिवाय याए मुतकल्लिम के। ली मेरे लिए मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया। मिन दून इल्लाही, मिन हरफे जार, दून इल्लाही मुरक्कब इजाफी है, और इसको मजरूर करके मिन की वजह से मुरक्कब जारी बन गया है, ये सिफ्त बन गई है। या इसको हाल कह सकते हैं, अल्लाह ताला को छोड़कर, यानी तुम मेरे बंदे बन जाओ मेरे लिए अल्लाह ताला को छोड़कर। ठीक है। ताकीद भी ज्यादा होती है इससे। वलाकिन, और लेकिन, वाव हरफे अतफ है, हरफे इस्तदराक। लाकिन, और लेकिन, कूनू, हो जाओ तुम। अब कूनू फिर आ रहा है फेले अमर। ठीक है, हुक्म दिया जा रहा है लेकिन तुम हो जाओ। अंतुम इसका इसम हो गया, क्योंकि इसके अंदर जमीर जो होगी वही इसका इसम होगा। रब्बानीयीना, रब्बानीयीना। अब कैसे ये रब वाले हो जाओ। अब ये ईना की साउंड हमें क्या बता रही है कि ये मंसूब हालत में आ गया, तो ये खबरू काना होगा। ये आप इसको रिमूव करेंगी तो फिर रिमूव हो रहा है। रब्बानीयीना। ठीक है, रा बा बा रूट वर्ड के साथ ये इसम आ गया नस्बी जरी हालत का। ईना, ऊना, ईना, ईना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, खबरू काना इसको बनाएंगे। बी हरफे जार मा मौसूल, मा मौसूल को मजरूर करके मुरक्कब जारी बना दिया। ये बी सबबिया भी है, और जारा तो है ही लेकिन सबब भी बता रही है। कैसे, इस वजह से, यानी आगे वजह बताई जा रही है। कौन तुम, के तुम थे। पहले ये मा मौसूल है, मा मौसूल का सिला भी बनेगा। ठीक है। और ये मा मौसूल अपने सिले के साथ ही भी हरफे जार की वजह से मजरूर होकर ये रब्बानीयीना जो खबरू काना है फिर ये मुतालिक बन जाएगा। कुंतुम थे तुम, कुंतुम फेले माजी नाकिस, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। तुअल्लिमूना, तुम सिखाते थे। खबरू काना, यहां से आ जाएगी अलकिताबा मफऊल। ये तुअल्लिमून अलकिताबा जुमला इस्मिया का पैकेट आ गया। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे ना, तुम सिखाते थे अलकिताबा, किताब को। तुअल्लिमूना अलकिताबा, यहां तक खबरू काना बनेंगे। तुम किताब को सिखाते थे, ये काम है ना, खबर है ना। तो ये इस्मो काना और खबरू काना जो है ये मा मौसूल का सिला बन गया। और ये मौसूल सिला जो है ना ये भी हरफे जार से मजरूर हो गया। और फिर ये जो पहले जुमला बन रहा था ना, कूनू, कूनू फेल के मुतालिक हो गया, इस्मो काना और खबरू काना बन गया। ठीक है। अच्छा, वाव हरफे अतफ है, बी सबबिया आ रहा है फिर। वाव हरफे अतफ, बी सबबिया, और हरफे जर भी है, मा मौसूल है। मौसूल के लिए जो सिला बनेगा वो वाव अतफ के जरिए दूसरा मुतालिक बनेगा। मुतालिक वन और फिर मुतालिक टू बन जाएगा, मा मौसूल अपने सिले के साथ। कुन तुम थे तुम, कुन तुम फेले माजी नाकिस, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। अंतुम की जमीर इसका इसम। और तदरुसूना, तुम पढ़ते। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जुमला अन, इन मजदरिया की वजह से, अन मजदरिया की वजह से जो मुजारे आ रहा है ना वो मजदर की तावील के मायने ही देख रहा है। तदरुसूना, तुम पढ़ते। अब पढ़ना क्या है, काम है। पढ़ना काम है ना। अच्छा जी, ये मोहल्लन मंसूब है,
اس وجہ سے یہ فعل با فاعل ہو کر جو ہے وہ کنتم جو آ رہا ہے نا، فعل ماضی ناقص، اس کا جو ہے وہ خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے، اسمو کانا. میم تدرسونا تو یہاں پہ مصدر کریں گے یا یہ بھی فیل ہے؟ تدرسونا، تدرسونا یہاں پہ اس کو ہم مصدر کہیں گے نا. فیل نہیں کہیں گے؟ آ، اصل میں یہ مطلب یہ یہ دیکھیں مضارع دال کا بن راس جائے سین گا نا نون یہ. ورڈ کے ساتھ فعل تو مضارع کا ہے، جمع ہے، جی مذکر جی ہے، حاضر ہے. لیکن اس کے جی معنوی اعتبار سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ معنوی ٹھیک ہے میم. اعتبار سے پڑھتے. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ فعل بفاعل ہو کر جو ہے یہ خبر بن جائے گی، محلن منصوب ہوگا. یہ خبرو کانا چونکہ محلن منصوب ہوتا ہے نا خبرو کانا. اسمو کانا مرفوع جو ضمیر ہو گئی، ضمائر سارے مرفوع ہوتے ہیں. اور خبرو کانا یہ جملہ اسمیہ کی، جملہ فعلیہ کے جو ایک پیٹرن آیا ہے نا، ایک پیکٹ آیا ہے، وہ خبرو کانا بن گیا ہے. تو یہاں پہ ٹھیک ہے. پیٹرن ہم نے مکمل کر لیا، اور اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی ایک اور چال کو وجہ بھی موصوف. ہے، تھوڑا سا بھی رہتا ہے. آیت کمپلیٹ ہو گئی. جزاک اللہ. ہو گئی آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے.